अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन, अभी असर के अज़ान का वक़्त करीब है, आप सुनेंगे इंशाअल्लाह। साथ साथ आप बैतुल्लाह की ज़ियारत भी करें और अज़ान भी समाअत फरमाएँ और दुआ हम भी मांगते हैं आपके लिए और आप हमारे लिए दुआ करें, हम आपके लिए दुआ करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह पाक सबकी मग़फ़िरत फरमाए, अल्लाह पाक हर परेशानी हर आफत से महफूज़ फरमाए। अल्लाह ताला दुख तकलीफ़ों परेशानी रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। रब्बिग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। रब्बिग़फिर वरहम। अल्लाहु अकबर। عاقل يا ولد البان تصدق حاجة. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد ودرجة الرفيع وبسط مقام محمود الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. آمين يا رب العالمين. ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب.